atong iampo po natong reaksyon nga uban nga reaksyon o kaluya. So salamat sa matahog kay nga awit magigsoon sa usa ka batan-on. Murag makabalik ko sa akong panahon magigsoon, sinala kong idaraw wag ko magamit og simbahan. Atubaan hinaon. Nagsugod na. Siguro si Don Clarence nagilad na ba og mga 10 anyos? 10 na ba? Ha? 9? Sa ato pa, 9 years old, makahimo na pag-awit alang sa paghimaya sa Ginoo. Amen, mga kaigsunan. So, ang iyahang giawit karon, nagahisgot nga ang atong Dios mao ang atong nga counselor, mao ang atong nga magbubuhat. So, salamat kayo mag-igsunan sa atong mga kagsunan nga bag-o, sa atong mga kagsunan po sa nagkarila ng mga iglesia. So, niya sila diri karon nakikuban nato sa pagsimbas Ginoo. So, salamat po kayo para sa wala makauban kaniha sa atong nga unang arangkada sa harana. Igsuon kung mukuyog mo, madasig mo. Kaya nga naman, may mga kaigsunang nadasig. Unang-una yun, humana mong awit dito sa kang purok chairman. Pertininduta kay ako may niunag sulod dito, ang tingog sa iyang asawa sulod. Nilanog yun mga kaigsun, pagkaninduta ninyong muawit. Congrats mga kaigsunan. Amen. Una nga gabi dalikyat og practice kadyot, basta makuha lang ki og asa dapit. Nakuha ra gyud. Onya praise the Lord tungod kay ang atong tumong og tuyo dili man pagpasigar po sa atong mga kaugalingon kung dili alang man sa buluhaton sa Ginoo. So, mao na nga ang Dios unas tanan ato gyud nga pasalamatan Brother Mahinay tungod kay maayo gyud siya. Gani Brother Dudo ganiha wa ko magdahom nga makagawa siya. No, naka-ato siya dito. Tingali, ang ato na pong isunod siguro, si Brother Ising na po siguro. Iler, bahala man og dili sila modawat, basta kay atong soliton mga igsuon, kay ni Amanda, o katong mga nagluya nga mga igsunan, ato to silang atuon, kay pinagis, pagbuhat na to sa ingon, dili lang kay sila ang atong gidasig, kita pod mismo madasig. Mapraktis na kita ini. 24:20 Mateo, pag-ampo mo nga ang anyong pagpanaw, dili matumong sa adlaw igpapahulay o dili matumong sa tingtugnaw. Manang ingon nga, ba't natugnawon gani? Kamo lang sa lami pa kay panghuyap. Munang ibanan nato ang atong panahon igsoon sa atong pagkatulog ug atong atuon mga kaigsuonan nga doon na pag mga pagduha-duha sa ilang mga kasing-kasing, no? Ako nagtuo nga katong atong gikantahan ganiha nga bakante. Kung wala may tao tong dito sa sentro, na gyud toy tao ang palibot mga igsuon.